जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे समस्त को रवींद्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल तरफ हार्दिक शुभ अभिनंदन। ठाकुर पाखरे यही अड़ी करुछि समस्ते मंगल कुशल थे। तेबे वर्तमान आरंभ करवा तृतीय श्रेणी आम भाषा आम साहित्य पुस्तकर प्रसंग सेही मो प्रिय जन्मभूमि रो अभ्यास बा प्रश्न उत्तर कार्यक्रम। पिलाबाने वर्तमान ताहले देखिबा सेही मो प्रिय जन्मभूमि कवितार अभ्यास कार्यक्रम। तेणु प्रथमे एक नंबर देखिबा आस आमे जानिबा आम माटी मार कथा। प्रश्न नंबर क रे आम देशर नाम कौन? उत्तर आम देशर नाम भारत। प्रश्न नंबर ख आम जन्मभूमिर नाम कौन? उत्तर आम जन्मभूमिर नाम भारत। प्रश्न नंबर ग जन्मभूमिर पाद किए धोई दिए? उत्तर जन्मभूमिर पाद नील समुद्रर ढेउ धोई दिए। प्रश्न नंबर घ केउ माने आमर भौणी भाई? उत्तर आम भारतर गाँ बा सहर रे बास करुवा पिला माने आमर भौणी भाई। प्रश्न नंबर उ आम जन्मभूमिर नाम किपरि रखिबा? उत्तर आम जीवन देई जन्मभूमिर नाम रखिबा। ताहले आस पिला माने वर्तमान आमे 2 नंबर को जिबा। सागरे नीड़ लहरी माड़ नाची नाचिता चरण धुए खेड़ी खेड़िका झरणा केते सरागे तार देहटी छुए। एही पदरे थिबा सागर ओ नील लहरीर चित्र मानचित्र रे सजाई दियो। तेबे पिला माने बहिरे तुमर जमिति मानचित्र देइछि तो ठीक सेमिति भिडियो रे मध्य तुम पाई गोटे मानचित्र नेइके आसीछि एवं से मानचित्र भितरे तुम से भलिया करिवो देखि देखि मानचित्र करिवो एवं सेथिरे तुम कोन करिवो ना सागर एवं नील लहरीर चित्र सब करिकि देखैबो। पिला माने वर्तमान देखिबा ताले प्रश्न नंबर 3 गहन बन श्यामल तरु गहड़ लता देहता सहे डाड़रू डाड़े विहंग उड़ी मधुर गाने पुराण महे। एही पदटी रे जहा कुहा जाइछि ताकु नै चित्रटीए आंक। तो पिला माने जहा तुमे बुझुछ एई पदरु से पदरे थिबा चित्रटे तुमे करिवो। तेबे तुमको मो भिडियो रे गोटे चित्र शेयर कर देइछि एवं एई बाक्सरे ताकु तुमे करिवो। से चित्र को देखिवो भल भाबरे एवं से चित्र को तुमे करिवो बा आंकिवो। पिला माने वर्तमान देखिबा ताले प्रश्न नंबर 4 जननी परी पाड़ुछे जिए सही तो मोर जन्म भूई। एही पदटी को पढ़ी जिए एवं सही तो कहा उद्देश्य रे प्रयोग करा जाइछि तीनोटी वाक्य रे लेख। प्रश्न नंबर 4 उत्तर जननी परी पाड़ुछे जिए सही तो मोर जन्म भूई। ताले एई जो पदरे तुम देखुछ पिला माने जिए आउ लिखाई सही तो यही पद दुईटी कहा उद्देश्य रे कहा जाइछि देखिबा। तो तार उत्तर जिबा जिए एवं सही तो आम जन्मभूमि उद्देश्य रे कहा जाइछि। एठारे जिए कहिले जननी अर्थात माँ आमको स्नेह देई लालन पालन करुछि। सही तो कहिले आम जन्मभूमि को बुझा जाए। तेणु एही पदरे जिए एवं सही तो उभय पद आम जन्मभूमि को सूचाऊ अछि। प्रश्न नंबर 5 मझी गोल भितरु शब्द गुड़िकर प्रतिशब्द आनी सेमानंकर पाख घरे लेखिबा। तो पिला माने देख तुमे ये जो मझी गोल भितरे किछि प्रतिशब्द अछि एवं से प्रतिशब्द को नहीं आमे एपटे पूरण करिबा। जेपरि अछि एपटे जननी कहले कोन हबो एटा खोजिल ना माता अर्थात जननीर प्रतिशब्द होउछि माता। से भली कौन हम विहंग विहंगर प्रतिशब्द कौन हम पिला माने पक्षी एटी लिखिब पक्षी। सेहीपरि मधुर मधुर प्रतिशब्द कौन हम यही गोल भितर खोजिब ये कौन लिखाई मिठा ताले उत्तर लिखिब तुम एठी मिठा। तेबे सेहीपरि जछना जछनार प्रतिशब्द कौन हम ना चंद्र किरण। विमलर सफा शशीर जह्न। प्रश्न नंबर 6 सेही देशर पल्ली पुरे आपणा पर विचार नाही।
କ ସେହି ଦେଶର କେଉଁ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି? ପିଲାମାନେ ସେହି ଦେଶ କହିଲେ ଆମେ କେଉଁ ଦେଶକୁ ବୁଝିବା ନା ଆମେ ବୁଝିବା ଉତ୍ତରରେ ଆମ ଭାରତ ଦେଶକୁ ବୁଝିବା। ତେବେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ଆମେ ନା ଭାରତ। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖରେ ଏଠି ପଲ୍ଲୀପୁରେର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପଲ୍ଲୀପୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଁ ସହର। ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଗାଁ ସହର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ ଆପଣାପର ବିଚାର ନାହିଁ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣାପର ବିଚାର ନାହିଁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିବା ଭେଦଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏବେ ତାକୁ ପଢ଼। ଏଠି କୋଠରୀ ଦେଇଛି, କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦରୁ ବାଛି ତୁମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ ତାର ଉତ୍ତର କରିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ଏବଂ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ସାରା ଜଗତରେ ଆମ ଭାରତ ଶୁଣାଇ ସଭିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଗୀତ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ କରେ ଚକିତ ଆଶରେ ରଖିବା ତାର ମହତ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ଯେପରି ମଧୁର ଗାନ ସେହିପରି ତଳବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଚିତ୍ରର ଦୁଇ ପାଖ ଘରେ ଲେଖ। ତଳେ ଶବ୍ଦ କିଛି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଗହନ ଶ୍ୟାମଳ ଗହଳ ନୀଳ ଲତା ବନ ତରୁ ସାଗର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ର। ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠୁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ତାକୁ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା ଗହନ ବନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ହେବ ଗହଳ ଲତା, ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ହେବ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ, ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବ ନୀଳ ସାଗର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ଯେପରି ଖେଳି ଖେଳି ହୁଏ ଖେଳି ଖେଳିକା ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ଏଠି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ହସି ହସିରୁ କ'ଣ ହେବ ହସି ହସିକା, ନାଚି ନାଚିରୁ କ'ଣ ହେବ ନାଚି ନାଚିକା, ବସି ବସିରୁ କ'ଣ ହେବ ବସି ବସିକା, ଗାଇ ଗାଇରୁ କ'ଣ ହେବ ଗାଇ ଗାଇକା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 କାହାର କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଗାର ଟାଣି ଦେଖାଅ। ଯେପରି ଜନନୀ କଳ ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ଶଶୀ ଜୋଛନା, ସାଗର ଲହରୀ, ବିହଗ ଗାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ପଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ କଥାରେ ଲେଖିବା। ଗୀତରେ ଆଉ କଥାରେ। ଗୀତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଜନମ ପରାଣ ଜୋଛନା ସ୍ନେହ। ତ ସେହିପରି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କଥାରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ଜନମ କ'ଣ ହେବ ଜନ୍ମ, ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ ପରାଣ ପ୍ରାଣ, ଜୋଛନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ସ୍ନେହ ସ୍ନେହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ତଳେ ଥିବା ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ତା ବିଷୟରେ 5ଟି ଧାଡ଼ି ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏ ଚିତ୍ରରେ କାହାର ଚିତ୍ର ଅଛି ନା ଏଠି ଗୋଟିଏ ବାଘର ଚିତ୍ର ଅଛି ଯିଏକି ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ। ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ, ତଥାପି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି 5ଟି ବାକ୍ୟ ବାଘ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ 5ଟି ବାକ୍ୟ ବାଘ ବିଷୟରେ ଲେଖି ଦେଇଛି। 1ରେ ବାଘ ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ, 2 ବାଘ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ, 3 ବାଘ ଏକ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ, 4 ବାଘ ଦେହରେ ପଟା ପଟା ଦାଗ ଥାଏ, 5 ବାଘ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଖାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଲେଖିଲି, ତ ତୁମେ ବାଘ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛାଡ଼ିଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଦେଖିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସୁଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ମୋର ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।